Gracias, señor presidente. La Internacional Demócrata de Centro había llamado anteriormente la atención del Consejo acerca de la importancia del mandato del Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, así como el seguimiento que este Consejo debe darle a las investigaciones y visitas a países del mundo en cuanto al tema de estas prácticas. Tomando en consideración lo que ha planteado el informe del Relator Especial en la página 7, párrafo 30, acerca de la posposición durante el año 2009 de sus visitas a países como Zimbabwe y Cuba, quisiéramos preguntar qué piensa usted y cuáles son las razones por las que estos dos países han pospuesto su visita, y si considera que en algunos de los dos casos se ha tratado de condicionar la misma. La Internacional Demócrata de Centro, conociendo el caso del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, quien falleciera este 23 de febrero bajo la custodia de las voluntades sin negarle el agua a un ser humano. I'm sorry to interrupt you. There is a point of order. I see the distinguished representative of Cuba. You have the floor. Señor presidente, el objeto de debate en el día de hoy son los informes del relator sobre la tortura y del relator sobre derechos humanos y terrorismo. En ninguno de los dos casos, en ninguno de los dos informes, Cuba es país concernido. Por lo tanto, señor presidente, le solicito que por su conducto le diga al orador que se atenga al tema que está bajo discusión y que no se utilice este espacio para escuchar las mentiras de individuos inescrupulosos que manipulan, especulan y lucran con el dolor ajeno en función de claros y mezquinos intereses políticos. Muchas gracias. I thank you. We are currently discussing reports submitted by special mechanisms, and it is thus expected that participants in this interactive dialogue do refer to the reports and ask questions or make comments in relation to such documents. Comments in abstracto on specific situations are not in order. However, as was the case in a number of cases this morning, questions or comments stemming out of the Special Rapporteur's reports or statements are in order provided they respect the usual UN standards and terminology. I'm therefore giving you back the floor and ask you to take this ruling into account in your concluding remarks. You have the floor. Microphone, please. Gracias, señor presidente. De acuerdo a los informes, al informe, hay numerosos prisioneros en Zimbabue que han sufrido violencia catalogada como actos de tortura durante detenciones arbitrarias, y ambas organizaciones han cuestionado al gobierno de ese país por no realizar investigaciones sobre estos casos. En su opinión, ¿de qué manera la comunidad internacional pudiera influir ante el gobierno de Zimbabue para urgirlo a que muestre voluntad para mejorar la situación de los derechos humanos en ese país? Señor Relator Nowak, ¿qué puede usted decir acerca de condiciones carcelarias de maltrato y golpizas que llevan a un ser humano como Zapata Tamayo a realizar una huelga de hambre de 83 días de duración hasta su muerte en las cárceles del gobierno de Cuba? Gracias. Sorry, there's a point of order. Cuba, you have the floor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi delegación realmente lamenta la indisciplina en el seno de este Consejo y que personas, una vez que usted hizo el ruling y llamó al orden, personas como el orador que acaba de concluir hayan seguido insistiendo en un punto que está absolutamente fuera de orden. Por lo tanto, señor presidente, mi delegación solicita que la intervención de este orador sea retirada de las actas, en particular los dos aspectos, o sea, las dos ocasiones en que el orador estuvo fuera de orden. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to the representative of the World Organizations Against Torture. You have the floor. I see the United States. You have the floor. Gracias, señor presidente.
Hemos tomado nota de la emisión. I'm sorry. The distinguished representative of the United States. You have the floor. Thank you, Mr. President. Just a clarification, please. As you know, we've listened to many NGOs, their interventions, and we believe it's very important for them to be able to speak to this council. And it was not entirely clear if this, what the ruling was in this case and why this NGO should be prevented from continuing with the conclusion of its statement. Thank you. Thank you. Gracias, señor presidente. Hemos notado en la emisión. I'm sorry. The distinguished representative of the United States. Thank you, Mr. President. Clarification, as we know, we've listened to and we are interested in report to the count, and not it was entirely clear and what the rule has in this case is why what we from new intakes and with decision and thank you. Thank you. I think that this further repeating Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Hemos tomado nota de la emisión. I'm sorry. The distinguished representative of the United States. You have the floor. Just clarification, Mr. President. Just a clarification, please. As you know, we've listened to many NGOs, their interventions, and we believe it's very important for them to be able to speak to this council. And it was not entirely clear if this the ruling was in this case and why this NGO should be prevented from continuing with the conclusion of its statement. Thank you. Thank you. I think that this representative of NGO has concluded. Gracias, señor presidente. Hemos notado en la emisión. I'm sorry. The distinguished representative of the United States. You have the floor. Thank you, Mr. President. Clarification, please. As we know, we've listened to and many of those interventions, and we are important for the court to be able to speak to this council. And it was not entirely clear what the ruling is in this case. This why the should be prevented from continuing with the conclusion of it. Thank you. Thank you. I think that this representative of the has concluded its statement.